Thank you, Mega Mega. Hello, Mega Mega Teen 40. Mega Mega. It's me, Annabelle. Snack me sa mayong sa Mega Mega. Dali, snack ta. Yes. Snack. Thank you, thank you. Ito, lamig kayo nilang cucumber ba? Ang mga sakit yan. Snack time! Mega Mega! Uy, ano? Napagkablang daw. Pepeno. Ayaw, pantang na. Pepeno juice. Pepino. Burger. Mega Mega. Salamat. Hi, Robinson!